Che. Asa ta mo adto? Hair salon. Magunsa man ta sa hair salon nga nakapagupit naman kasi mong bangs. You. Me, I don't want. No, I don't want to cut my hair. Just kidding. Not cut. You need to eat with Lula. Ah, okay. So I will eat with Lula and you go to the market, Cheche. Yes. Oh, so you will come back later. No. Attire ni mo, Cheche. What is your attire? What is that, Cheche? Sa kubag. And ito guys, oy, half day ra siya karon sa school. Ya makig-lunch siya sa iyahang lola. No, you. You have lunch with Lula. While ako mag ibili na ko siya sa iyang lola kay magbanding na sila duha. Naman gina sila yung mga timing na sila lang mag-take lunch sila. Tapos ako siyang pick up phone. Tapos magkuha na dayon ko. Kupalit ko og something. It's AC. Pero ako, ikaw na ko sa balay. Siniguro na ang kunya mo. Ballerina cappuccino. So, half day na sila karon kay kuan man. Exam sa mga high grades. Sa grade 3, grade 4, grade 5, grade 6 na siya. Ano naman yung exam Grade 4, grade last 5, grade 6. week. Meron akong bagby. Oh,